Etie for me mamuni akwaba eba Melodies Podcast YouTube channel. So Mr. Enda your first time we have subscribing not clicking notification bell on this so am we understand latest news be about one sa ebeka. And sensam no echegu na osai huehi na osai mensa bonsu huehi osai edino minim se bamboni ya mo fanchame. But send your best subscribe and then that screen so. Say when he sensem no echegu so we kaya somewhere last week. But the story be bremo say when he ne mame was storming RTV. Na eho enatre say me yen hwehwemu a me bisa say edien enesi ye ewo RTV ho a eno nti when he ne mame was storming RTV me mamo ti ase say me bisa ankrofobia na wo mo wa around a wo mo tre me say ensema eye Bishop Lumba a wo RTV ho any lady na wo hosti program ewo RTV ho nsema wo mo aka ato hu ehi so omo say hu ehi din eno nti ena ne mame wodi ebufuo akoho. Finally ne mame aba abonten abekasa na ode nsem bi atodwa nsem na wode atodwa no wo hya ase every baby na baby a wo hya ase no me de be free ho na me de RTV de no so abebo so hu ehi mame this is the first time I wo ba abonten wo bekasa nti no or address all the matters nti nsem no me be bobo so atretre mu na mo ate ase abrantie bi ewa abroche aye friend Oheneba ne channel din eye Oheneba Media na Oheneba de oyo obi a eba asante amamre ene asante asante manmu ahemfo de a wo ye report ewo mo so pan trese ukomenhia trese ahene nkesen bibi Oheneba de woni omo ewo contact asemsi a wotumi friend hene we ebisa no enti wono de emse asampo hene ni wo no Oheneba ye obi a na wo ye one of the major source of news on asampo hene ni wo ne ho bibia latest updates bia still wo ma na emse hwehi ye nia ye ni se wo de to no ho so se wo ye hene na Oheneba ye obi a esanse wonim asantefo hene ni nti ana ahemfo ewo asanteman ni nti no wo ye na dwen se wo no Oheneba no wo be bisa around de hu ne se eye ne kre se hu ehi no wo ye hene ana na Oheneba e de ne finders ba bonten no Oheneba be tre se hu ehi wonye hene wone ahemfo kese akasa ahemfo hu ehi okansa meni omo komenhia yese no Oheneba eni omo kasa ya twetwe nkomo a wo munia etre se hu ehi no wonye hene nti wo hwa na Oheneba no so wo ho a na wa be throw shot at hu ehi etre se masa hu ehi unya hene nti na nsen ya mo be kai se eye igwe ekobo hu ehi Oheneba ba bonte betre se aha hu ehi se wo se wo ye hene ende igwe abu yi wo se wo ye hene dia ya na igwe no mo nsaman no because eni kwan se wo bi etumi ye den ebo Ohene iti eno ne asema bo Oheneba ede ba bonte em se asem no so one of my subscribers wono so kan a wo wa brocho no so kan ya me de tu dwa na in some way ananyama way a Oheneba wo ye no. Just last week, Oheneba eko buedi because when he ema yeti ase se buedi ho no ena wodi ade enti Oheneba eko buedi ema Oheneba ko interview buedi fo ene buedi ohene na wo buedi ho no a ohene na wo buedi ho no ka se wo nim ho ehi bia na ho ehi no no so ate se ho ehi de to ne ho so se wo ye hene we buedi ohe omo se omo nim ne bia na ho ka no mo bo ni din se sa branch na wo se ye fe ne ho ehi no eye ne kre owo buedi ho but no ne mame afri go so na wo mo ba buedi be din a ye nim no eye Kofi Wusu na sa asem na wo ka se wo ye hene wo ye sei no wo mo se oboa mo bi en believe nti buedi hene na nkasa na ka asem we na ne nia enam Oheneba so a wo Oheneba ko interview buedi hene no na ye nia ye hu ye nti na afri nkofo bo Oheneba so se he Oheneba wa ya ade na wei ena hu ehi mame wa ba bonten ede nsem bi abetudwa. The first thing o atake Oheneba se Oheneba sa ade na wo ye ni jai buedi me se wei hu ehi mame wo se Oheneba de sika she envelope mu ekoma sa ahene no e ma ahene no twa ntro ato hu ehi so enye easy o owie na hu ehi mame ka se sa ahene ne kra na masa wo no kra wonye
Osi hini na yeko interview na wo boedi ho na wo se wo hini onya hini papa bia na akonwa na otese nya akonwa papa no da go so nsema ma mi ken osi akonwa papa no da go so wo wie no ka se wo papa na wo sie se wo ni hu ehi no we di ne osi trese wo pese wo tre se sa ohini na wo sie se wo ni hu ehi no sa wo hini no wo ye hu ehi kra ne wo fa muti azam ne yo osi sa hini no oye hu ehi ne wofa sa ohene no ono kra wenyi no amamre ene sane obekasa wo bedwem enyama bi asante amamre ne nyama no hu ehi na etre sa ahene no eno ne asema hu ehi ma me wo kan osi hu ehi na etre sa ahene no na ono kra nya hene papa bia dien wa ma ohene ba maniska ema wo twantrato no ne wofa ase ne chese ne nsem hu na hu ehi ma me wo kan na me se hu ehi ma mi asemo we obi betina baby aka say inta na hu ehi what say because ne ma me etan de chi eno ka ena goso eni adien ahin goso obi a wodi goso so no wono an odi buedi so inti buedi hin ne kan no wonya papa ene nsema wo ka ekonwa ne enyese hu ehi ma mi na waka san sem ni awie ye no ena wotisi eye RTV fo ni mu senya me din kan trail no wo bi bebisa se wo ba hu ehi eyobo bia wo ba internet so ebedidi nkrofo atem aden ena nkrofo akwatena TV so edi na tem bia wo maame no bubu efu me ka me bisa sa question no se wo maame bubu efu a wakọ eho akostọ me ho edi ebufu akọ aden na wo be bibisa na wa explain asem no o se die nti a wokọ ho ene se wono de wo ho sa social media nsema wo kọ so wo nim hwe na wo ho ane se nkofo frefre no ne chese ne de share ewo goso ne family members ewo goso wo bia ye se omo frɛ no edi na esi nkofo frefre mi sei nkofo frɛ na wo msi yegu enimu asio yegu be enimu asio de yo ewo RTV no se da bio asem no eno ne den eno mo ka se won so ni TV ne mfa nto RTV no hwe eno se ono kan ni TV decoder na say inti won to mi hwe TV inti osere mo wo mo bo asem ni mu na afa ko se ba ena nkofo bo asem ni mu akere no na asem ne se abrantie na wa ye ne ho se old man ewo RTV ho ye frɛ no eye Bishop Lumba no ekan ye se wonu Bishop Lumba no wonim sa hu ehi no ene ne maame ne ewo goso ho na onu Bishop Lumba ne ka goso ho ena wo free na hu ehi no onya hini bia na Bishop Lumba ne wie na Bishop Lumba ne de source se hu ehi no de ntia wotu ne ba online ebe didi nkrofo atem se we di ndro odi ndro na ye adwuma ntia na so won bu obia no na edro no kenye se hu ehi na nkasa na ekoji o ne maame ena sabi wo ko srem ekoji edro no ebre hu ehi nti eho ena esa da ne maame hu se da bi e wo se obem because one ko hu ehi so pe wo de ba me nso maame ne so se me ena me ko srem ekoji edro ebre me ba no nti wote asem ni na no ka se asem wo ide mentena ho na wo se na makoma na ne BP ekosoro no se dabi asem we de dabi eho na wo frɛ hu ehi nia panyi a wo bosunyane na wo born amane se yesinsem bi koso se na hu ehi nia panyi ne tre ne se me kramate na me imagine se last week me frɛ o but the enti am frɛ no ene se ma me minim se asem we be ma obi pi akosoro enti ana ma hye da men country wo ye no ka se na Bishop Lumba eho na wo ka se Bishop Lumba ne kra no tresa ne papa wo munim no wo goso ho na wo ye obi a wo ye korenseni e wo goso ho eno ni asema ho ehi ma me wo kan me de me nim ena wo de boss se asem ni nti ena ka se da bi asem we de on tena ho a wo se wo kọ RTV ho nti wo ye na je se wo be kọ RTV na time wo ye se wo be kọ no em se wo ye na je se wo mo be na wate se RTV for be program no se 5 o'clock se den but the driver ye late nti the driver no ema wo mko du na abo 6 no nim say by 6 no mo apon the driver ne mo mko du na abo 6 na okodu ho che say nyame ncha de na wo mo show na wo mo ye nkra na mo kra wo ma ye late nti afiansa
wɔn san so bɛyɛ show na wɔn bɛdi ho ehia atɛm mɔ ɛne ɔno maame na atɛm mɔ ɛna wɔkɔɔ hɔ ɔkɔ stormy hɔ afei wɔse bɛhɛ stormy hɔ ana ɔmo hu sɛ yes sɛbi wuntumi nka nsɛmfo mfa ne ho sɛ wakɔ sirim akɔgye eduro abrɛ ne ba na wo abrantie we kra no wo papa kra na yanim no wo so ho kɔnseni wo maame sei ni se kyɛ utumi hu sɛ personal attacks nko a etiefo asɛm a ho ehi maame wo de abeto abonti utumi hu sɛ yes it's in the blood sɛ mo ka sɛ ho ehi ɔyɛ controversial a ne maame nsɛm a wo de ato abonti na me de abrɛ mo mo twɛ mo agye yi ɛwɔ comment box mo etiefo me da ase